अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं मिस्टर रफ़ी अहमद अवान अपने यूट्यूब चैनल सर रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हूँ और इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स मैं आपके सामने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एज ए टीचर मैं रियलाइज़ करता हूँ आपके पेश नज़र करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरा पॉइंट पसंद आएगा। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, यहाँ पर आजकल पार्टी जोन सी भी हो, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई मुकम्मल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पार्टी इस वक्त हुकूमत कर रही है वो पीटीआई है और इससे पहले 2-3 पार्टीज जो हैं वो पहले भी इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर चुके हैं। आजकल जो मोस्टली लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात जो करते हैं कि ये नए लोग हैं, इनको तजर्बा नहीं है, लिहाजा इनकी जगह पे वो बंदे होने चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड है। मेरा बिल्कुल समटाइम जो है ना उन बंदों से मैं बिल्कुल जो है ना उनकी हाँ में हाँ मिलाता भी हूँ कि ठीक है कि एक्सपीरियंस लोग पीछे हो गए हैं और अनाड़ी लोग आगे आ गए। लेकिन इस फलसफे के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ लगती है वो ये होता है कि हम एज ए नेशन जो पाकिस्तान की आवाम है, क्या हम चंद एक अमीर कबीर ख़ानदान जो कि मसलसल हमारे मुल्क के ऊपर हुक्मरान रह रहे हैं, क्या हमारा फ़र्ज बनता है एज ए नेशन कि हम ग़ुलामी की उन्हीं रस्मों और रवाजों को तूल देते हुए हम दोबारा उन्हीं लोगों को इलेक्ट करें कि जो तजर्बाकार हैं। इट मीन्स कि अगर तजर्बाकारी के अंदर शरीफ फैमिली का ज़हन में आए तो क्या शरीफ फैमिली के ही नई नस्ल ही इस तरह की कैपेबिलिटीज़ के साथ मौजूद है कि जो हमारे हालात को बेहतर कर सके, या भुट्टो खानदान की लड़ी से ही वो लोग हैं, उनके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो रब करेंगे तो मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। अनाड़ी बंदे को हुकूमत करने का कोई अख्तियार नहीं। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें इस फलसफे को मुकम्मल तौर पे रद्द करना चाहिए और मैं इस चीज़ का भी हामी हूँ कि अगर मौजूदा हुकूमत डिलीवर ना कर सकी तो इसको भी मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाए। लेकिन हमारे माइंड सेट के अंदर, इधर दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठ जानी चाहिए कि कोई भी पर्सन जो कि इस कौम को किसी किनारे पर लगाने की सलाहियत रखता हो, वो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स आपके खानदान से भी हो सकता है और वो पर्सन मेरे खानदान से भी हो सकता है और इसके लिए किसी भी तजर्बाकारी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुखलस होने की ज़रूरत होती है कि ऊपर बैठा हुआ जो हेड होता है किसी भी गवर्नमेंट का, उसका काम ये नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज लेकर ही आएगा या किसी बड़े खानदान के अंदर पैदा होने के बाद उसके अंदर ये सलाहियतें आ जाएंगी और वो इस कौम को लेकर चलेगा। पहली बात तो ये कि सबसे पहले मुझे कभी कभी ज़हन में आता है कि हमारे रिस्पेक्टेड मियाँ नवाज शरीफ साहब कि जिनके वक़्त के अंदर हमने उनकी ज़ात को सलूट भी किया और उनको ऑनर भी दिया कि वो इंतहाई मुदब्बर किस्म के सियासतदान हैं और हमारे मुल्क की जो
یہ خستہ حالت ہے، اس کو، اس ملک کو نکال کر بہت زیادہ ترقی کی مراحل طے کروا دیں گے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، بہت انتظار کیا، حد سے زیادہ برداشت سے باہر ہو گیا، لیکن کیا ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنا بڑا مدبر قسم کا سیاستدان تھا، آج وہ ایک ایسے کنٹری کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہے کہ جہاں پر لیڈرشپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ ایک ایسے ملک کے اندر اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب موجود ہیں کہ جس میں میاں صاحب کو پتہ ہے کہ میں جس ملک کے اندر رہ رہا ہوں وہاں پر کوئی ایسا پرومیننٹ لیڈر موجود نہیں کہ جس کی موجودگی ہی ملک کو خستہ حالی سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر اس ملک کو خدا نخواستہ ضرورت پڑتی برطانیہ کو، تو میری صرف اور صرف اتنی کوئی التجا ہے کہ آیا کیوں وہ لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھرپور دانش مندی سے بینیفٹ لینے کے لیے کیوں ان کے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں بیٹھتے روز آ کے، کیوں اپنی حکومت کے لیے مشورے طلب نہیں کرتے؟ ریسپیکٹڈ ویورز، وہ اس لیے کہ ان لوگوں کی گورنمنٹ کا سسٹم ہی اتنا مضبوط ہے اور ادارے ہی اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں، کہ اگر وزیر اعظم کسی چیز کا نوٹس لے گا تو تب ہی انصاف غریب کی دہلیز پر پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جسٹس کا جو سسٹم ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، وہ اتنا کو پیارا سسٹم ہے، ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن کے بعد وہاں پر جج، عدلیہ اتنی کو انصاف پسند ہے کہ فوراً سے پہلے ریلیف دیا جاتا ہے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہو۔ لیکن اس میں جو اہم کردار ہے وہ ادا کرتی ہے وہاں کی سوسائٹی، کہ اگر جج فیصلہ صحیح نہ کرے تو سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، روڈز پہ اوپر چڑھ آتی ہے اور عدلیہ کے خلاف احتجاج کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتی ہے، اور عدلیہ کو بھی پتہ ہے کہ عوام بے انصافی کو برداشت نہیں کرے گی۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر ہمارے کنٹری کے اندر دیکھا جائے تو ہر بندے کی کوشش یہ ہے، مظلوم کی کوشش بھی یہ ہے کہ کسی بڑے پرسن کو اپروچ کیا جائے، ظالم کی بھی وہی کوشش ہے کہ بڑے آدمی کو اپروچ کیا جائے۔ میرے ہم وطنوں، کیونکہ طاقت ساری ان بڑے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہوئی ہے، اور ادارے منہ پھاڑ پھاڑ کر ان پرسنالٹیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب کسی کی کال آ جائے تو پھر ہم ترازو اور پلڑے کا وزن اتار چڑھاؤ کے اندر کر سکیں، اور الٹیمیٹلی انصاف ضرور ہوتا ہے ہمارے کنٹری کے اندر، صرف اور صرف اس بیس پہ کہ جس کی سفارش تگڑی ہو اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور میرے ہم وطنوں زیادتی ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سسٹم کی یا عوام کی اس طاقت کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے، اگر تمام لوگ اپنے شعور کو بلند کریں اور اس کے اندر یہ کانفیڈنس بندوں کے اندر آ جائے کہ ہماری آل اولاد بے شک وہ غربت کی دہلیز سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے،
लेकिन उनमें से भी हीरे पैदा हो सकते हैं, बल्कि पैदा होते भी हैं, लेकिन हम उनको ज़हनी तौर पर मफलूज करके रख देते हैं कि ना बेटा, तेरा ये मुकाम नहीं जहां पर ये बड़े खानदानों के बच्चों का मुकाम है, लिहाजा ये बड़ी गेम्स हैं, ये वो ही उसको डील करेंगे, वो ही मसाइल को हल करेंगे, और अल्टीमेटली वही मसाइल हल करते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के कि कौन से भाई को किस मुल्क के अंदर होना चाहिए, कौन से भाई की जायदाद कहाँ पे होनी चाहिए, और कौन सी बहन को किस तरीके से आगे आना चाहिए, ये डिसीजन उनके पास है। क्यों? हमारे पास शऊर की कमी है, और ये सदियों से कमी है, क्योंकि हम सिर्फ झुकना जानते हैं। इंसाफ के लिए खड़े होने का हमें तो तरीका ही किसी ने नहीं बताया। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं है कि शऊर की बुलंदी दुनिया को तब्दील कर सकती है। और ये मैं और आप ही होंगे जो जब भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे किसी जुल्म के खिलाफ और किसी जालिम के खिलाफ, जब रोड के ऊपर निकलेंगे कि ये जुल्म हमें किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है, तो अल्टीमेटली मुल्कों के हालात बेहतर हो जाते हैं। ऊपर किसी भी मुल्क के या हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हों, आला अदलिया हो या पाकिस्तान आर्मी हो, उनके अंदर जो भी लोग हैं हम में से ही जाए और वहाँ पर भरपूर इंसाफ करने का इरादा करें, लेकिन उसके साथ साथ अवामी शऊर, अवामी सपोर्ट साथ होनी चाहिए अगर डिसीजन इंसाफ के ऊपर होता है। और अगर कहीं हमें जुल्म और ज्यादती होती हुई दिखाई दे तो हमें रोड्स के ऊपर निकलना भी आना चाहिए। और जब हम इस तरीके से अपने सोच के डायरेक्शन या सिमत को ठीक कर लेंगे तो सिस्टम तब ही ठीक हो सकते हैं, वरना मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं स्ट्रगल करने का। अल्लाह हाफिज।